बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हांव देवाक पळोवच्या अत्रे घान उमाळता. सांबाजील वर्थ्याची ही उतरां जावन आसा. हांव देवाक पळोवच्या व्हडा अत्रे घान उमाळता. आमच्या हर एकल्यांची काळजां देवाक पळोवंक अत्रेकतात. देखून सर्वेस्पोर देव भोवपळी सक्रामेंतांत ताचें दर्शन आमकां दिता आसतना आमी भोवपळी सक्रामेंताचें आराधन करून सुमयान जेजूक त्या भोवपळी सक्रामेंतांत स्वागत करया. आमी गावयान तें गीत स्वादीक सक्रामेंता खालत्या ह्या बिडारा. आमच्या कंताराच्या बुकांत ये 9 ऑन पेज नंबर 24. ये 9 पेज नंबर 24. 2 आणि 4 20 आणि 4. स्वादी सक्रामेंता खालत्या या बिडारा रावला रसनारा बापाच्या कुवारा सोमेस तू बांताळे काळजा आमची भेटयता गायना स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता. स्वादी सक्रामेंता आमकां बासावन रावला तुजी देव सौकासा आमची दुकां पुसता तुजे सरशिंदावून येता आमची कंत बेजाराय सांगता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता. स्वादी सक्रामेंता हातून सामसो विशे वादाळा मोदलोजी राताय तू आमचो दे करता तुझे सौम्या पातेर रावता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता. भोवमोगाच्यानो भोवपळी सक्रामेंतांत सोमी जेजू म्हज्या खातीर तुज्या खातीर खरोच हजर जाला. त्या सोमया जेजू लागीं आमी उलोवया आनी काळजांत तावन ताका आमी म्हणया सोमया हांव तुजो मोग करता. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा लॉर्ड जीसस आय लव यू. Lord Jesus, I love you. लॉर्ड जीसस आय लव यू. Lord Jesus, I love you. सोमया जेजू हांव तुजो मोग करता. जेजू हांव तुजो मोग करता. तुवें म्हाका तुज्या सुरपायाचो जावन तुज्या सारक्याचो जावन रचलाय. जेजू हांव तुजो मोग करता. तुझ्या जीवाचो श्वास तुवें म्हजे थंय फुंकलाय. जेजू हांव तुजो मोग करता. म्हाका रातच्याक म्हज्या भोंवतणी पवित्र आत्म्याकच उज्याचो पागोर जावन तुवें आसा केलाय. सोमया जेजू हांव तुजो मोग करता. हे नवें वर्स एक देणे जावन एक काणीक जावन एक आशिर्वाद जावन तुवें म्हाका दिलाय. जेजू हांव तुजो मोग करता. तुझ्या पवित्र आत्म्यान तुवें म्हाका अभिषेक केलाय. जेजू हांव तुजो मोग करता. जेजू तू म्हज्या सांगाता सदांच आसाय. जेजू हांव तुजो मोग करता.
तुवें म्हाका एक खरो क्रिस्तांव जावन क्रिस्तांव जावन जिवोंक तुवें म्हाका आपणे दिलाय. जेजू हांव तुजो मोग करता. जेजू तू जावन आसाय म्हजी वाट, म्हजी सत आनी म्हजें जिवीत. जेजू हांव तुजो मोग करता. जेजू तू म्हजो बरो गवळी आनी म्हाका तुज्या हिंडाचे शेळी जावन तुवें म्हाका स्वीकार केलाय. जेजू हांव तुजो मोग करता. जेजू तू जावन आसाय म्हजी खरी दाखवाल. तुजे थंय एक फांटो जावन म्हाका फळां बरीत आनी बळां दीक तू करताय देखून. जेजू हांव तुजो मोग करता. म्हज्या सांगाता सदां काळ संवसाराच्या पोंत पर्यंत म्हज्या सांगाता आसाय म्हण तुवें म्हाका बसयलाय. जेजू हांव तुजो मोग करता. तू म्हजे खातीर कुर्सार मरोन त्या कुर्साच्या मरणांतय म्हजी सगळीं पातकां तुवें बक्षिलाय देखून. जेजू हांव तुजो मोग करता. तुज्या मरणांत आनी जिवंतपणांत म्हज्या पातकाच्या थंय हांवें मरोन त्या पुनर्जिवंतपणांत भागीदार जावचे भाग तुवें म्हाका फोव केलाय देखून. जेजू हांव तुजो मोग करता. जेजू तू पुनर्जीवन जावन सरकार चडलाय, बापाच्या उजव्या बसलाय, निरंतरी म्हजे खातीर तू विनंती करताय. जेजू हांव तुजो मोग करता. तुज्या सांगता सासनाक राजवडकी चलोवंक तुवें म्हाका आपणे दिलाय. जेजू हांव तुजो मोग करता. केते वर्तें भाग मोगाचे न्हू. निरंतरी जेजू लागीं सांगचें जेजू हांव तुजो मोग करता म्हण. खरंच मोगाचे न्हू. जेजू आमचो मोग करता तर आमी तासो मोग करूंक फावो. नव्या वर्साची आमी सुरवात केल्या. आज नव्या वर्साचो दुसरो दीस, जानेवारीची 2 तारीख. आता बेगीनच परवा आयताराच्या दिसा 5 तारीखेर आमी एपिफानी म्हळ्यार जेजूच्या आप परगटण्याचे फेस्त. समिया जेजून आपणाकच सगळ्या मनशाकुळाक उगडापें केल्लें फेस्त आमी आचरता. ताका आमी त्या रायांचे फेस्ती आमी म्हणटा. पूण न्ही जावन त्या रायांचे न्ही, रायांचो राय जावन आसल्या समिया जेजूक संवसारी रायांनी त्या रायांनी त्यांनी ताची वळख धरली. ते फेस्त आमी करता आसतना मोगाच्या बेगीनच समिया जेजूच्या पवित्र स्नानाच्या परबेकी आमी लागीं जाता. जेजू बाळोक वय ह्या संवसारांत जल्मलो डिसेंबराच्या 25 तारीखेर जाल्यार त्या नातालां फेस्ता उपरांत मोगाच्या जेजूच्या त्या पवित्र स्नानाच्या परबेक आमी तयारी करची. आनी आयच्या मिसाच्या वांजेलांत आमी वाचता थंयसर जुआंव बावतिस्ट, थंयसर तो जॉर्दान न्हंय तडीर सोर लोकांक एकठांय करून व्हडल्या ताळ्यान तांकां प्रवचन दिता. सोमयाक एक वाट तयार करा, सोमयाक एक वाट तयार करा अशें सांगून सकट लोकांक पातक रडोवन जिणी बदलूंक, सोमया जेजूचो मोग करूंक आनी सोमया जेजूक सडवणदारान आपल्या जिवितांत स्वागत करूंक सकट लोकां तो तयार करता. उदकांत तो तांकां पवित्र स्नान दिता. तर म्हाका न्हू ह्या पवित्र स्नानाचो महत्व कितें, श्रेष्ठता कितें ह्या दिसांनी आमी नियाळ करूंक. नवें वर्स आमी प्रारंभ केला. होय, नव्या वर्सांत आमी पवित्र स्नान घेवन आमी जियोंक फावो. भरोन वमताच्या बापान जिवीत आमी जियोंक फावो. जावंक बरो आमच्या कामाच्या जाग्यार, इन आवर प्लेस ऑफ वर्क, इन द फॅक्टरी ऑर इन द ऑफिस, वा आमच्या बिझनेसांत व्यापार वैवटान, वा आमच्या शिकपांत भरोन वमताच्या बापान जिवाळ थरान बरें करून शिकोवन अधिक चड अंक घेवन द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स, बेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन घेवन आमी परीक्षेनी फलितांश घेवचे. बऱ्यांतले फलितांश घेवन बऱ्यांतले बरें शिकप शिकोवन आनीकी चड उंच शिकप आमी शिकाचे. शेता बाटकांनी आमी बेळें करता आसतना अधिक चड बेळे आमी लुवासे. बऱ्यांतले बेळे माडार जावं दी, माडयांनी जावं दी, फुलां झाडांनी जावं दी, तरकारीच्या त्या सब्जीच्या वनस्पतीच्या तोटान जावं दी, बागेन जावं दी, या भातांच्या गाद्यांनी जावं दी, या कसलेय बेळे आमी करता आसतना अपुर्बेचे बेळे आमी लुवासे. जावंक बरो फळोसाच्या रुखार विशेष बेळे आमी लुवासे. मातनी आमी कुटुंब जिवीत अपुर्बेन जियेसे. व्हडा उमेदीन अधिक बरें कुटुंब आपणाचें करून घेवचे. एक आदर्श कुटुंब जिवीत जियेसे. घोव बायलांनी आदर्श तरान जियेसे. कुटुंबाच्या सरसान्यांनी अपुर्बेन जियेसे. मातनी आपल्या वाड्यांत, आपल्या समुदायांत, आपल्या फिरगेचेंत, आपल्या समाजेंत भरोन वमताच्या बापान समयान दिवचे ते जिवीत घेवन आमी जियेसे. हाका म्हणटात लिव बाय बॅप्टिझम म्हणून. दॅट इज बॅप्टिझम ऑफ द होली स्पिरिट म्हणटात, ऑर बॅप्टिझम ऑफ फायर. वय जळत्या बोल्याचो अनुभोग मोइसेक जालो. ते दळपर्यंत तो भियान खाऊ जेवण म्हणल्या बरी इजिप्तांत धांवन गेल्लो, लिपोन जियेतलो सोरां बरी. पूण जेन्ना जळत्या बोल्याचो अनुभव जालो ताचें काळीज देवाच्या मोगान जळोंक लागलें. धैर्यान फाराव राया मुखार वचून उबो रावन तो देवाचो संदेश ताका सांगूंक शकता.
आणि व्हड अजापां विचमितांकन देवाच्या बळवंत हाताखाल इस्रायल परचेक इजिप्तांत सोडून त्या बसयल्ल्या घावाक आपण व्हरूंक मोइशे सकता देखून आमी पवित्र स्नानाचे जिवीत आमी जियेसय म्हण देव आशेता. या नव्या वर्सान म्हाका तूं आनी हांवें हर एकल्यान पवित्र स्नानाचे जिवीत जियेसय. तर पवित्र स्नान घेवचें म्हळ्यार कितें? पयल्या सुवातेर म्हाका पवित्र स्नान घेवचें म्हळ्यार आमी आध्यात्मिक तरान नव्यान जल्म घेवचो. Yes, taking a rebirth, we become born again Christians. Born again Christians doesn't mean we belong to a special denomination, but we are Catholics. But as Catholics, we live a born again life. वडा उमेदीन नवें जिवीत मेळ्ळां म्हणल्यार विशेष मनोभावान नवें वर्स आमी सुरू करता आसतना देवाक साक्ष दिवन संवसाराचो उजवाड जावन पृथ्वीचें मीठ जावन आमी जियोवचें. दुसरें जावन आसा आमी क्रिस्त थंय एक जावन जियोवचें. पवित्र स्नान घेवचें म्हळ्यार रोमाकारां बरयलें पत्र 6 आनी 4 वळ म्हणटा आमी आमच्या पातका मोरासय समिया जेजू क्रिस्त थंय आमी पातकाक मरोन आनी ताचे थंय आमी पुनर्जिवंतपणाक उठासय आनी एक पुनर्जिवंत जिवीत आमी जियेसय. आमी पुनर्जिवंत परसा आनी हालेलुया जावन आसा आमचे गीत म्हणून सांत आगोस्तिनान म्हणा त्या थराचें जिवीत आमी जियेसय. आनी तिसरें जावन आसा आमी कॅथोलिक पवित्र सभेंत प्रवेश करता आमच्या पवित्र स्नानांतय. तर आमी क्रिस्त थंय एक मिस्तीक कूड जाता. कॅथोलिक पवित्र सभेच्या हर एका सांद्या सभे पाप साहेबा सांगता बिस्पा सांगता या जागा सांगता रिलिजियस सांगता आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आसच्या आवय बापाय सांगता आमच्या फिरगसच्या आमच्या समुदायांत आसच्या सर फुडाऱ्यांक सांगता मेळोन पवित्र सभेन कितें वावर करूंक जाता तो वावर करून क्रिस्ताची सुवार्ता चड आनी चड लोकां प्रगट करीसय आनी आमी देवान दिवच्या त्या सोडवणेक फावत असलें जिवीत आमी जियेसय. आनी चवथें जावन आसा पवित्र स्नान घेवचें म्हळ्यार देवाचो सल्लो आपणावचो. देवान मनशाचो तो सल्लो केला. ही हॅज मेड अ कव्हनंट. वी पार्टिसिपेट इन दॅट कव्हनंट ऑफ गॉड. गलातियरांक बरयलें पत्र 3 आनी 7 वळ म्हणटा ओय देव आमकां निरंतरी आमच्या जिवितांत आमकां बसयता कृपा मोग आनी सोडवण. कृपा मोग आनी सोडवण देवान दिल्ल्या त्या सल्ल्यातय आपणावचें. आनी 5वें जावन आसा गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट. पवित्र आत्म्याची फळां आनी देणी आपणावची जावन आसा पवित्र स्नानाचें जिवीत जियोवचें. देव आमकां पवित्र आत्म्यातय ते 7 देणी दिता. 7 मोगाच्या देणी आमकां दिता. 9 पवित्र आत्म्याची शक्त्यो आमकां तो दिता आनी आमकां 12 पवित्र आत्म्याची फळां आमकां दिता. त्यो घेवन आमी पवित्र स्नानाचें जिवीत आमी जियेसय. तर मोगाच्या वय समयातय आमी वय समयाक एक वाट तयार करता आसतना तुज्या म्हज्या जिवितांत देव वर्ती अजापां विचमितां करूंक आशेता. वय तुजे पिडा गुण करूंक आशेता. तुजे कश्ट हळू करूंक आशेता. तुज्या जिवितांत वर्ते अजापां करूंक आशेता. तर कश्टान जावं सुखान जावं सुखान जावं दुखान जावं थामान आसतना देवाक स्तुती गितां आमी गावया. आमच्या कांताराच्या बुकांत आमी घेवया तें गीत B64 पेज नंबर 70 कंतार नंबर B60 आनी 4. कष्टान जावं नसतान जावं सुखान तशें दुखान जावं थांबान आसतना देवाक स्तुती गीत आमी गायता. कष्टान जावं नसतान जावं सुखान तशें दुखान जावं थांबान आसतना देवाक स्तुती गीत आमी गायता. कालचो दीस आयचो दीस मुखार येवंक आशे दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता. कालचो दीस आयचो दीस मुखार येवंक आशे दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता. आमी कच्या स्तुतेच्या गीतें तो भरतो आमच्या स्तुते होगला पाणी रास्तो करसो. आमी कच्या स्तुतेच्या गीतें तो भरतो आमच्या स्तुते होगला पाणी रास्तो करसो. खालत्या लोकांन केल्ली मागणी मोगान आयकोसो. परक्यांक विधवी अनाथांक गरिबांक दयेन सदां सांबाळसो. परक्यांक विधवी अनाथांक गरिबांक दयेन सदां सांबाळसो.
आपल्यासारख्या सुरपाये आमका ताने रसला खाना जेवणा सदानी आमका ताने पोसला आपल्यासारख्या सुरपाये आमका ताने रसला खाना जेवणा सदानी आमका ताने पोसला नितळवूदा नितळवारे भोक्याक स्थाने दिला नितळवूदा नितळवारे भोक्याक स्थाने दिला अजून पर्यंत बऱ्या भलायके आमका ताने सांभाळला अजून पर्यंत बऱ्या भलायके आमका ताने सांभाळला सुखांत दुखांत तंबनस्तान देवा स्तुती गीता मी गायता कष्टांत नष्टांत सुखांत दुखांत तंबनस्तान देवा स्तुती गीता मी गायता स्वदीस स्वदीस मुखार्यम को आश्रयदी सदंकारी अर्घ बलिदान भेटैता स्वदीस स्वदीस मुखार्यम को आश्रयदी सदंकारी अर्घ बलिदान भेटैता आम्ही कथा स्तुतेच्या गीतेक आवडतो आमच्या स्तुते होगला पाणी रास्तो करतो खालत्या लोकांना केलेली मागणी मोगान ऐकोसो परक्या विद्वी अनाथां गरिबां दयेन सदा सांभाळतो परक्या विद्वी अनाथां गरिबां दयेन सदा सांभाळतो होय मोगाचनो आमका सदांच आमचो देव सांभाळता राखता आमच्या जिवितांत आमचो हात धरतो चलयता तर आमच्या विविध गरजा पासत मोगाचनो आज आम्ही मागया जो कोण आज आपलो जन्म दिवसाचे सण आसात तांचे संगत आम्ही संतोष पावता तांकां आम्ही व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा तुमच्या जिवितांत खरेपणी जमी जेजू एक नवे वर्स प्रारंभ करू दे तुमच्या जिवितांत सर्व प्रकार तुमचेर आशीर्वाद घालून दे पवित्र आत्म्याचो विशेष अभिषेक तुमकां अनुभव जावन दी म्हणून मागता जन्म दिवसाच्या शेतात 23rd बर्थडे मिशेल एब्रियो कल्याण वेस्ट डॉना डिसोजा बैंगलोर रोजी फर्नांडिस संतेकट्टे सीटा बर्बोजा शीतल नगर 35th wedding anniversary David Leo and Julie D'Souza Balemnor wedding anniversary of Agnello and Alka Sharjah 3rd wedding anniversary Shirley and Amanda Kalina giving thanks to God for all the favors देवान दिल्या अजापा वित्ता बसत देवा अर्गान हकला पितात जोसेफ मान्स मुंबई चार्ल्स डिसोजा पुत्तूरू श्वेता प्रीमा लसरादो संतकट्टे तेरेसा डिसोजा मुदरंगडी अश्वथ सैमुएल उर्वा जेसूच्या भोपळीत काळजाच्या मानाक आणि मरियमेच्या खताबीन काळजाच्या मानाक फ्लोरिन डिसोजा अंतेरी अनिता सल्डाना मुंबई जॅनिसा आणि ऑफिलिया तावरो मुंबई बऱ्या भलायकी बसत सेबास्टियन फर्नांडिस शेरॉनली गोवा ट्रेवर पिंटो मैंगलोर टेरेंस पिंटो मैंगलोर देवान अजापान वित्तांनी आणखी कॅन्सर असले तरी देवान जिवंत दवरलेला बसवतो कॅन्सर पिढ्यांतले देवान निवारलेला बसवतो तसेच पाठ तुटून केलेला बसवतो फायब्रॉइड्स पीसीओडी समस्यांतले देवान निवारलेला बसवतो भुरग्यांचे देणे जायना म्हणजे भुरग्यांचे देणे जाल्ल्या बसवतो
पळय गर्भांत असल्या मनशाक गर्भपात करीचे म्हणले जाल्यार करिनासतना दवरले ते भुरग्यां बऱ्या भलायकेन जल्मून आतां बऱ्या भलायकेन ते वाडोन आसा देखून शिकनातली भुरगीं दैवी कलरेंद्र मंत्र वांजेवर केल्या उपरांत आतां बरें शिकून बरी नटत्याची भुरगीं जाल्ल्या पासून कुटुंबात शांती समाधान मेळिल्ल्या पासून दैवी कलरेंद्र आराधना आनी मिसाचे बलिदान सदांय पडयल्ल्या वरवीं घरांत कुटुंबात शांती समाधान मेळटा माती जागेचे समस्या इत्यार जाल्ल्या पासून शेजाऱ्यांत रावन आसले ते उपाद्र देवसराचे सैतानाचे दुष्ट शक्तीचे आणि पाताळाच्या शक्तीच्या बंदड्यांच्या सहित देवान निवारलेल्या पासून आणि बरें काम करल्या पासून कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळलेल्या पासून भुरग्यां खातीर मागता आसतना वेळार विजा मेळोन परगांव वचून थंयसर बऱ्या सांबाळाचें काम मेळलेल्या पासून भुरगो घरा फोन करिनातलो या घरा पयशे धाडिनातलो दैवी कलरेंद्र मंदिरा वचून मागणी केल्या उपरांत आता तो दाळाय फोन करता मातीत आणि थंयसर जिणी बदलिल्ल्या पासून काजर जायना म्हणून आसलो तरणाटो काजर जावं ओपल्ल्या पासून तुवेचे काजराचे कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासून भुरग्यांचे देणे वेळार लाभल्या पासून देवा अर्गान होगलाब दितात अर्गान होगलाब तुका सुमिया जेजू मोगाच्या विविध देशां पासून आमी मागया कित्याक आमी दैवी कलरेंद्र मंदिरात जावच्या त्या मागण्याद्वारे मागल्यावर वरती अजाब आणि विस्मित आमच्या जिवितांत देव करूंक मोगाच्या देव आशेता तर आमी आमकांच देवा समोर दवरून आमच्या सर मागण्या पासून मागया आमी तुमकां समेस्तांच्या जो कोण हे ऑनलाइन ह्या आराधनात वांटो घेता जो कोण दैवी कलरेंद्र मंदिरात येता हांगासर रेतेर करता आणि हांगासर विनवणी घालतात तुम्हा समेस्त पासून दैवी कलरेंद्र मंदिराच्या कुटुंबाच्या समेस्त सांद्या पासून विशेष जावन हांगासर दाखल केल्या नांवान डिवाइन एंजल्स ल्हान भुरग्यां पासून डिवाइन यूथ त्या तरणाट्या पासून डिवाइन कपल्स काजरी जोड्यां पासून डिवाइन फॅमिलीज दैवीक त्या कुटुंबा पासून डिवाइन एल्डरली प्रायवंता पासून सिंगल्स एकसुऱ्यां पासून आणि पिडेस्ता पासून कष्टांतल्या पासून आमी मागता तशेंच मोगाचें सगळ्या कुटुंबाच्या गरजां पासून मागोवंक विनंती करता वसंत मरिटा फर्नांडीस बँगलोर कॅन्सर पिडेत जावन देवान गुण करचे खातीर मागून आसा जायते जाणांक परगांव वचूंक विजा जायचे विजाक मेळच्याक अडखळ आसा तशेंच पासपोर्ट जावचे अडखळ आसा जागो विकूंक आशा आसा पूण जागेचे ते थाकले जायना रेकॉर्ड्स ऑफ द प्रॉपर्टी बाबा मध्ये बहिणी मध्ये मनास्ता पासून जागो सारको वेळार तो विंगड जावना या वांटे जावना ते वेळार वांटे जावचे पासून गव्हर्नमेंटान मेळाचे असलें परमिशन एका जाग्यार ती घर बांदूंक आशेतात आनी वाड्यार घेवंक आशेतात पूण ते रेराचे परमिशन वेळार मेळचे पासून बांदपाचें काम चलून आसा वेळार जावचे पासून पैसे दिल्यात फ्लॅटा पासून पूण फ्लॅट नावार जावंक लगभग 5 वर्सांची गळाय जाल्या वेळार ते नावार जावचे पासून त्या कॅन्सर पिडेतांक गुण जावचे पासून विशेष जावन प्रोस्टेट कॅन्सर पिडेत देवान निवारचे पासून भुरग्यांचे देण्यातल्या भुरग्यांचे देणे लाभचे पासून भुरग्यांचे परीक्षेतात मोबायलांतल्यान वायट सवयेंतल्यान अलग रावन बरें करून शिकून बरें मार्क्स काडून पास जावचे पासून विशेष जावन फेब्रुवारी म्हयन्यांत 10वी फायनल एग्जाम आसा तातूंत बरें करचे खातीर PUCची एग्जाम येता तातूंत बरें करचे खातीर जायते जाणां नीट एग्जामा तयारी करना आसात बरें तातूंत बरोवन MBBS सीट या इंजिनियरींग या विविध विद्या संस्थांत प्रवेश मेळचे पासून आमी भक्तीपणान हांगासर आमी मागया आयकमचें प्रार्थन येसुमिया आता आमी मराठ बोलल्या समेस्त मलगण्या पासून मागया देवादीन फेल्सिया वर्जिनिया पेरेरा बँड्रा मुंबई मार्टिन पेरेरा आणि फ्लोरिन रोड्रिगस दुबई 7th मंथ्स माइंड मास सेबॅस्टियन पिंटो तरंबार देवादीन अपोलिन नतालिया सल्डाना आणि जॉयन सल्डाना निटोडी कोलकात्यात सोडास करता क्रिस्टोफर नोरान आणि कुटाम निर्मार्गा देवादीन फ्रांसिस डिसोजा मुंबई ऑल डिसोजा डेथ एनिवर्सरी बोतेलो गुडमान मरण बोलल्या सोडास करता डॅफ्नी बोतेलो त्रासी देवादीन लिली नाझरेथ मतेस उडुपी मॅक्सिम ऑस्टिन पलासो 10th डेथ एनिवर्सरी सकलेश्वर ससनास विषय होती तंका येसमिया निरंतर प्रकाशांची फंगोती समाधानी ती विषय घेवती आमीन सल्लेला समेस पावतांचे आत्मे देवाच्या कापुतीन समाधानी ते विषय घेवती आमीन मोगाच्या नात आमी दिंबीर पडया दिंबीर पडून आमी मागया शनिवाराच्या दिसा 4 तारीखेर परवा हांगासर ब्रदर प्रकाश डिसोजा बॉम्बे टाउन बँड्रा टाउन येतलो आणि हांगासर एका दिसाची रेतेर चलयतलो सकाळी 9 वरां जावन दनपारां 3 वरां पर्यंत त्या देवाच्या मनशा मुखांतर देव तुझ्या लागीं तुझ्या लागीं सर लोकांक लागीं उलोवंक आशेता त्या दिसा चड आनी चड लोकांनी दैवी कलरेंद्र मंदिराक येवन हांगासर बरेपण जोडच्या खातीर आनी चड आनी चड लोक हांगासर आयिल्ले वेळार हांगासर जावची सगळी तयारी बऱ्या तरान जावच्या खातीर सगळ्या लोकांक दनपाराक बऱ्या तरान जेवण मेळच्या खातीर कसलीच कळकळ नासतना सगळ्या लोकांक हांगासर आयिल्ल्या लोकांक देवाचें उतर भरपूर मापान
तांणी दोतोलशी जावच्या मापान मेळो आमच्या मध्ये जायत जाणांची पिडा कोण जावं कष्टदारांचे कष्ट वळ जावं जे त्या सामान घालतात त्या सामानी देवान भरती आज आपण विचमित करत्या खातीर आमी मागया आणि हांगासर प्रत्येक जातना दायित्व करसा आसा त्या करसा बाबतींनी उदार मनाच्या दानीनी दान दिवकी हांगासर कसलेच पैशांचो तत्वार जायना अशें आमी मागया आणि ब्रदर प्रकाश दिसाचा आणि त्याच्या सांगात्याच्या समेस्तांच्या बऱ्या भलायके पासून ती मागया आणि ह्याच जानेवारी महिन्याच्या 17 आणि 18 तारखेर 17th आणि 18th शुक्रार आणि शनिवारा ब्रदर टीके जॉर्ज मुक्रासकर 2 दिवसांची कन्नडात आणि कोंकणीत सांगता रे 17th आणि 18th ऑफ जानेवारी धीरे बऱ्या तरान जावच्या खातीर ब्रदर टीके जॉर्ज देवान ससनास विषय हो करच्या आणि एक भगवान जिणी तो जियलो देवान तका सरकार तका वर्ते सर्गीचे जीवित फावकन ताने आम्हा समेस्त बसत देवाच्या उतरांते विशेष अत्रे घेवच्या खातीर मागच्या बसती मोगाच्या नो आम्ही सगळ्यांचे आशीर्वाद आमच्या जिवितांत जोडया कारण आम्ही दर्शन ते कवियांत गीत आपले विचित्र जाणवायन पृथ्वी ताणे चिर केल्या आपल्या परिचय दिल्ली बसवणी ताणे सांभाळल्या आपले विची जाणवायन पृथ्वी ताणे चिर केल्या आपले परिचय दिल्ली बसवणी ताणेच सांभाळल्या आपले विची जाणवाये पृथ्वी ताणे केल्या आपले परदे दिल्ली बसवणी ताणेच सांभाळल्या निघतेले परदे सुक्या धरणी वयली ताणे शामीत उतरायला दुश्मनाच्या घोड्या सवारा उत्कंठाने झाडून उडेला ओ गीत नंबर ये 15 521 पेज नंबर 21 संतोषाची बोबाट मारा सोमे जानांगानो अर्गांदिया दिन वासुया देवासर लोकानो संतोषान बोगाल पृथ्वी सोम्याची कर सेवा ताचे समोर ये उल्लास गीत गाऊन माना ताच्या संतोषाची बोबाट मारा सोमे जानांगानो अर्गांदिया दिन वासुया देवासर लोकानो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो. तुम्ही सम्याते एकवटान जिया आणि तो प्रत्यक्ष जाल्ल्या वेळार तुम्ही भियोन जे नांत व्हडा अत्रे गान ताका मेळोंक मुखार सरतल्यात. आयच्या पयल्या वाचपांत सांजू हांव आमकां अपुर्बेच्या ह्या उतरांनी आमच्या लागीं तो उलयता. आनी आयच्या वांजेलांत मोगाचे न्हू
जुवांव बौतिस्ताची उतरां आमकां आयकोंक मेळटात. सोमयाक एक वाट तयार करा म्हणून अरण्यांत बोब मारतला सो ताळो हांव. जुवांव बौतिस्तान सांगल्या बरी आमी आमच्या जिवितांत मोगाचें नांव सांगूंक फावो. सोमयाक एक वाट तयार करा. न्हयच आमी हेरांक सांगूंक फावो, पयलीं आमकांच आमी सांगूंक फावो. सोमयाक आमी एक बरी वाट तयार करी जाय आमच्या जिवितांत. आनी हेरां लागीं उलयता आसतनाय हेरां की सोम्या लागीं हाडूंक आनी तांणी सोम्याचो अनुभव जोडूंक तांकांय आमी तयार करी जाय. आनी आज आमी आचार शितांव फेस्त सेंट बेजिल द ग्रेट, सांत बाजील वर्तो ताच्या जिवितांत उपवास कर, मागणें कर, त्याग प्राचित कर, देवाचें उतर नियाळ कर, तें परगट कर, आपचें जिवीत संपूर्ण तरान समर्पीत थरान तो जियेलो. तर मोगाचें ह्या मिसाच्या बलिदानाद्वारे आमी कृपा जोड घेवया. सोम्याक एक बरी वाट आमच्या जिवितांत तयार करूंक आनी हेरांक सोम्या लागीं हाडूंक आनी आमच्या जिवितांत समर्पीत जिणी जियोंक. आमची पातकां आमची असकत काय आमची सुखी वळखून घेवन सांगाता मेळोन आमी सोम्या लागीं बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच अवंकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. खणवळ्या बापा तुझ्या एकल्याच पुताच्या जल्मान तुझ्या परचेची सोडवण अजापानी तुवें सुरू केली. ह्या भावार्थान आमकां तुज्या सेवकांक थीर कर आनी तो आमकां दाखयता त्याच वाटेन चलोवन भासयलेल्या वैभवाक आमी पावाशें कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सांजुवांच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्यानो फोडकिरो म्हळ्यार कोण? जेजू क्रिस्त म्हूण वळखनातलो फोडकिरो. तोच तो क्रिस्ता विरोधी. बापाक आनी पुताक इन्कार करतलो, पुताक इन्कार करतलो, बापायकी इन्कार करता. पुताक वळखून घेतल्याक बापी मेळटा. जे कितें सुरवेरतावन तुमी आयकलां तें तुमचें सगळें सांबाळून व्हरा. सुरवेरतावन तुमी आयकलें सगळें तुमचें सगळें जिवें आसा जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सगळें जियेतल्यात. ताणें आमकां बासयलां तें हेंच सस्नीक जिवीत. तुमकां फसयतल्या खातीर हें सगळें हांव तुमकां बरयतां. तुमी ताचे तावन घेतलेली मागणी तुमचे सगळें आसता पर्यंत हेर खंयच्याय शिक्षकाची तुमकां गरज ना. ताची मागणीच तुमकां चड संगती विशयान शिकयता. ती मागणी करी ती फोडकिरी न्हय, तर तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणें क्रिस्ता सवें जियेया. ल्हान भुरग्यानो आतां ताचे सवें तुमी जियोंक जाय. तवळ तो प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा तावन आमी लजेन पयस सरच्या बदला पातयेणेन ताका लागीं सरतले. हांव देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. पृथ्वेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची चडवण देखली. पृथ्वेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गया, कित्याक ताणें केल्यात विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायलां.
श्लोक पृथ्वीच्या शेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणे उघडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यातही ताका असलेल्या विश्वासी मगासो ताणे उघडास काढला. श्लोक पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. प्रितुमेर शेकांशेक असलेल्या लोकांन आमच्या देवाची सोडवण देखल्या. सर भूनिवासेनो सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. श्लोक पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. आदी मागा परत्यान आणि साबारतारांनी प्रवाद्या मुखांत देव आमच्या पूर्वजा लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटीच्या काळात आपल्या पुता मरिपात तो आमचे लागीं उलयलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजुवा प्रमाणे समिया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. कोण तू म्हण विचारूंक जो देवानी जेरुसलेमांत थावन याजकांक आनी लेवितांक धाडिल्ल्या वेळार जो हांवन दिल्ली साक्ष ही हांव क्रिस्त न्हय म्हण ताणें कितेंच लिपय नासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें. तूं कोण तर एलिया गी म्हण तांणी ताका सवाल केलें. न्हय म्हणालो तो. तांणी परत्यान विचारलें तूं एक प्रवादी गी. ताणें जाप दिली हांव न्हय. ते म्हणाले तर तूं कोण म्हण आमकां सांग. आमकां धाडलेल्यांक आमी पाटीन जाप व्हरूंक आसा. तुजे विशयान तूं कितें म्हणटाय. जो हांवन तांकां इजाया प्रवादीच्या उतरांनी जाप दिली. सोमयाची वाट नीट करा म्हण आरण्यांत बोब मारतेलासो ताळो हांव. धाडलेल्या मदें थोडे फारिसेवांच्या पंगडांत आसले. तांणी जो हांव अशें सवाल केलें तूं क्रिस्त न्हय एलियाय न्हय प्रवादी न्हय म्हणटाय. कशें तर तूं स्नान दिताय. जो हांवन तांकां जाप दिली हांव स्नान दितां उदकान पूण तुमचे मदें आसा एकलो जाका तुमी वळखनात. तो म्हज्या उपरांत येता तरी पूण ताच्या व्हाणांचे कट सोडोवंक सयत हांव योग्य न्हय. हे बेतानियांत योर्दानाचे पेले तडीर जो हांव स्नान दिवन आसलेल्या कडेन घडलें. देवाचे उतर वाखणी तुका क्रिस्ता. सोमयाक एक वाट तयार करा म्हण आरण्यांत बोब मारतेल्यासो ताळो हांव. ही उतरां जो हांव बौतिस्तान सांगली. ही उतरां हर एका क्रिस्तावान आपणाची करून घेवंक जाय. सोमयाक एक वाट तयार करा. वय मोगाच्यानो म्हज्या तुज्या जिवितांत सोमी वैभवान येतलो त्या दिसा खातीर हांवें आनी तुवें आमच्या जिवितांत एक वाट तयार करी जाय. आनी आज आमकां आसा एक वर्ती देख एक आदर्श एक ग्रेट एग्जाम्पल. तें जावन आसा सेंट बेझिल द ग्रेट. साम बाजील 329 इसवेंत जल्मलो. 329 AD आनी तो मरण पावलो 379 AD. 379 इसवेंत तो मरण पावलो. म्हणजे लगभग तो केवल 40 वर्सां मात्र तो जियेलो. तो आपल्या आवय बापायच्या 4 जाणां भुरग्यां पैकी तो एकलो जावन आसा. ताचे 3 जाण भाव त्या काळार भिस्प सयत जाले. ताची व्हडली माय तिचें नांव मक्रीना भोव भक्तिवंत आनी देवोत स्त्री. तिचे थावन बाजील जायतो प्रभावीत जाल्लो. व्हडली मायान थावन मालगड्यान थावन भुरगीं नातरां कशें प्रभावीत जावच्याक ही मक्रीना देवत स्त्री एक देख जावन आसा. बाजील धैर्यादीक आनी सत्यवंत प्रसंगदार जावन आसलो. काथोलीक भावार्थ धैर्यान ताणें परगडलो आनी ताचे खातीर कितेंय सोसूंक सो तयार जालो. न्हयच तो प्रसंग दितलो. जे प्रसंग तो दितलो जे प्रवचन तो दितलो ते परी तो जियेतलो. ही वॉज वॉकिंग द टॉक. तो केदाळे उपवास करतलो.
प्राचित करतलो, दिम वियर पडोन हात वयर करून तो मागणें करतलो, सर पडोन तो मागणें करतलो. देवाचें उतर वाचून केदाळे तांतूच ध्यान करतलो. देखून 9.5 वर्सांच्या प्रायरस उतर प्राय पावल्ल्या त्या प्रायवंता बरी तो दिसलो. आनी ताच्या काळार जायती दोगदोणी आशिल्ल्या वेळार जायते जाणांनी ताका बेश्टोवंक प्रयत्न केले. ताणें सुवार्ता परगट करची रावय जाय. आनी काथोलीक भावार्थाच्या विरोध जायते देवनिंदा उलयतले आसा. तांच्या विरोध तो उलयता आसतना तांणी ताका दोगदूंक आनी ताका जैलांत घालूंक आनी जायते तरान ताका हिंसा दिवन ताका लगाड कडूंक पळयलें. पूण तांणी ताका बेश्टयच आसतना तांणी दिल्ली जबाब मोगाचें न्हू भोव विधमीत पावचे तसली जावन आसा. तांणी कितें म्हळें, इज इट ऑल, नथींग ऑफ वॉट यू से टचस मी म्हणलो. इतलेंच तुमी म्हाका बेश्टावचें गी, म्हाका मारतात, म्हाका बडयतात, म्हाका उपवाशी घालतात, म्हाका बंदेन घालतात आनी उपरांत म्हाका फाशी दितात, ह्या विशेष हिंसा दिवन लगाड काडटात म्हणटात. इतलेंच गी, कित्याक हांव ह्या संवसारांत खंयच हांव आपणावन ना, म्हजें म्हणलें कितेंच ना. देखून म्हजें तावन तुमी कांयच लुटून व्हरूंक साध्य ना आनी तुमी म्हाका गडी पार करूंक साध्य ना. कित्याक सगळ्या संवसारार हांव खंय आसल्यार थंयसर देव म्हज्या सांगात आसा. देखून तें म्हजेंच घर. देखून तुमचे दोगदोणी, तुमचे मार आनी तुमी दिवची हिंसा म्हाका कांयच करूंक शकना. कित्याक म्हजी कूड हांवें देवाक समर्पण दिला. ह्या कुडींतावन हांव मेकळो जाला. आनी जर तर तुमी म्हाका फाशी दिशात जाल्यार हांव मरणाक व्हडा मोगान वेंग मारता. कित्याक त्या मरणा वरवीं हांव देवाक लागींच जातलो. हांव देवाक मेळच्याक व्हडा अत्रेगान आसा. पळय मोगाचें न्हू. हाच्या पयल्या वचपांत ती जुवांवनी आमकां म्हळें, मोगाच्या भुरग्यांनो सोमया तें एकवटान रावा, तेन्ना सोमयाक मेळोंक तुमी खरेपणी तयार जातल्यात. तर मोगाचें न्हू, सोमयाक मेळोंक आमी सदांच तयार रावया. नवें वर्स आमी प्रारंभ केलें मात्र आज जानेवारीची 2 तारीख. ह्या वर्सा मोगाचें न्हू जुबलेवाच्या वर्सा जायते मागण्याचे कार्यक्रमां दैवी कलोरित्र मंदिरांत आसा. दैवी कलोरित्र मंदिराचें एक कॅलेंडर हांगासर येवन व्हरून वसा. ह्या ऑनलायनी तुमकां पळोवंक मेळटा. ह्या म्हयन्यांत परवांच 4 तारीख जानेवारीचे 4 तारखे शनिवार दिसा सकाळी 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा बॉम्बे तावन घेवन हांगासर देवाचें उतर आमकां परगट करतलो आनी आराधन हांगासर चलोवन व्हरतलो. बऱ्या भलायकेचें आराधन, सुटका सोडवणेचें आराधन, सर शिरापांतलें, सर बंदरांतलें सुटका दिवचें तसलें आराधन. देखून मोगाचें त्या आराधनांत आमी वांटो घेवया. ह्या म्हयन्यांत 5 तारखे तावन परवा आयतारा तावन 4 दिसांची रेतीर आसा. वस्तेची रेतीर, त्या रेतीर घेवन मोगाचें न्हू जुबलेवाचें वर्स आमी धाबाजीक थरान प्रारंभ करया. 17-18 तारखेर जानेवारी 17 आनी 18 सकाळीं जावन सांजे पर्यंत सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत ब्रदर टिके जॉर्ज उगडासकन हांगासर विशेश रेतीर आसतली. कन्नडांत तशें कोंकणींत सांगता म्हणल्या बरी. त्या रेतीरींत येवन मोगाचें आमी जायते आशिर्वादां जोडून घेवया. 18 तारखेर सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाची दाबाजीक परबी हांगासर आसतली. तुमी कुटुंबा समेत, तुमच्या वाड्या घरां समेत, सेसामारा समेत येवन मोगाचें न्हू हांगासर देवाचें आशीर्वाद जोड घेया. आमकां समी उंड्या आनी वायना समेत देवा समर्पण दिवन बेटवणेचें गीत आमी गावया. गीत नंबर C12 पेज नंबर 99. Gevundo somya geva काळजामची मोना संगी मागतावा मी तुझी भुरगी. घेवुंडो सोम्या घेवा तुझे सकते तुझे संगी आज भेटयता कानीक पोवी ओवा बुंडो वायनाची जिने आमची करूंक पोवी जावूज वाळ आमचो सोम्या कानीक घेवनी घेवुंडो
संगी मागता वामी तुझी भुरगी घेऊन सोम्या घेबा. भावा बहिणीनो, आम्ही बेटोंचे हे मिसाचें बलिदान आमच्या सरगरजांनी त्या सवां सवें आमी करचे आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमचें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आनी आमच्या आख्या पुरी सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या देवा आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरावरती देणी आमी तुजे कडची घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवें आमकां दिलां हांवें तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवें आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदारा आनी शासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताच्या वेंगेंत आयलो. तुज्या सासनीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची अस्कत काय. अशें आमच्या विनाशी सैम्यान फुंक्या जोडलो अविनाशी मान. हे कोड हो कितल्या अजापासो समेस्त मनशांक जिवीत देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जाले. देखून सगळ्या देवदूतां संगाती आनंदान आमी तुजी स्तोती गायता. दळबारासो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभव. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थासो घुट परगटुया. जेजू मेरो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडूणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जिवानपणाचो बरो सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची तुमकां खूत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखार मळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाची माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतांनी स्वर्ग आनी तुका मानवल्यांत सांत बाझील वर्तो, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे फेर्नांडमेंट्स यासुडीचे ते मारतीर सांता भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या आपता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. समियान जेजून शिकयलें तें मागणें व्हडा भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज्य आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस. आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्तकाय दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळें. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवय आसो. माया मोगा सगुर्त शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी विथ यू. शालोम. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त आमकां शांती दिवच्या खातीर खुर्सार तो मेलो ताचे रगत ताणें भरयलें. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपोवणें मेळ्ळेलें आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोना पूण ज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर H34 पानसंको 246. आमच्या काळजांत जेजू तुये हार्दिक स्वागत तुका. जिवीत नंदन करूंक तुये आमच्या मोगाळ राया. वर्षा पूर्वी बेथलेहेम शेरा बागियां क्वारीचे कुशी घरदानाचे कावणे तूं जल्मोन आयलो संवसाराक संतोश हाडलो. काळजांत आयिल्ल्या जेजूचो आमी अनुभव करया आनी ताचे लागीं उलोवया. मोगाळो जेजू मरियेच्या गर्भांत तूं जल्मोन आयलोय. म्हज्या काळजांत तूं जल्माताय. ह्या बोबोई सक्रमेंतांत तूं खरोच हजर आसाय. तुजे थावन म्हाका मेकलो जावं सोडिनाका. तुज्या त्या महिमेच्या येण्याक हांवें तयार रावा शंकर. आमेन. प्रार्थोया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या सुकुडी रक्ताच्या जेवणाच्या बळान आमचे जिवीत जेजूच्या जिविता सारखें कर म्हण मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो.
वसून यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार. निमान गीत नंबर F2 5 217 पेज नंबर 217. Veta somia tuo spirito aumenta, gata somia tu Jesus ai aumenta. Veta somia tuo spirito aumenta, gata somia tu Jesus ai aumenta. Tus muso dirada, tus muso sambalna, tus muso borastro, tus muso borboso. Veta somia, tuo spirito aumenta, gata somia, tu Jesus ai aumenta. Veta somia, tuo spirito aumenta, gata somia, tu Jesus ai aumenta. Mogal puta sove, auncar mori, आशीर्वादी आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन निरंकार आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले पापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 103 आमकां म्हणटा सर्वेस्पर देव आमकां बऱ्यांतल्या बऱ्या वस्तूंनी धदोशी करतलो. ह्या नव्या वर्सान मोगाचे न्हू आमकां आध्यात्मीक तरान धदोशी करच्या खातीर ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा बॉम्बे हांगा तावन दैवी कोलो रेतीर मंदिराक येतलो. जानेवारीच्या 4 तारखेर शनिवाराच्या दिसा सकाळी 9 वरां तावन दनपरां 3 वरां पर्यंत हांगासर रेतेर चलोन व्हरतलो. सकाळी देवाचें उतर तो प्रकट करतलो. दनपरां 1 वरार तावन हांगासर आराधन चलोन व्हरतलो आनी त्या आराधना वेळार बऱ्या भलायकी खातीर मागतलो. अंतरी बरी भलायकी खातीर म्हणजे ही विल प्रे फॉर इनर हिलिंग सांगाता सुटकेचे सोडवणेचे मागणे आनी तशेंच सरताराच्या शिरापांतले बंदडेंतले दुश्ट पात्राच्या सत्यांतले निवारण करचेच असले मागणे तो चलोन व्हरतलो. आनी अशें मोगाचें न्हू हांगासर देवाच्या उतरांचो शिवर आसतलो. सांगातास बऱ्या भलायकेची मागणी आजापां विजमिताय मोगाचें न्हू हांगासर देवच आमच्या मदें त्या दिसा करतलो. देखून उडासतोरा जानेवारीच्या 4 तारखेर शनिवाराच्या दिसा सकाळी 9 वरां तावन दनपरां 3 वरां पर्यंत दैवी कुलो रेतीर मंदिरांत आमचो वेळ आमी करया.